주님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 세상에 하나님 모르고 죄악 가운데 살던 저희들을 불러주시고 구원해 주셨습니다. Nos salvaste a todos nosotros que vivíamos en este mundo sin esperanzas. 우리를 하나님의 자녀 삼아주시고 하나님의 일꾼으로 또 사용해 주심을 감사합니다. Gracias por hacernos hijos tuyos y gracias por usarnos como tus obreros. 올 한 해 저희들에게 허락한 이 귀한 시간이다. 주를 위해서 복음을 위해서 저희들 생애를 온전히 주님께 드릴 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. En este año tan precioso, ayúdenos para que podamos entregarte toda nuestra vida hacia ti, Señor. 구원받지 못한 많은 가족들, 주변 영혼들이 있습니다. Todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 우리의 믿음이 또 주님이 우리를 사용함으로 한 영혼도 이루어지지 않고 가족 모두가 구원받기를 간절히 원하옵니다. Ayúdenos y úsenos a cada uno de nosotros para que ninguno de nuestras familias se pierda y para que podamos predicar a todo nuestro alrededor. 우리에게 시간을 주시고 마음을 주시고 믿음을 허락해 주옵소서. Permítanos el tiempo, la fe y el corazón. 아르헨티나의 수많은 영혼들 하나님께서 우리에게 맡겨 주셨습니다. Todas las almas que viven en la tierra de Argentina, nos encargaste en nuestras manos. 우리를 사용하셔서 더 많은 지역에 더 많은 교회가 생길 수 있도록 도와주옵소서. Úsenos por favor para que en más lugares, para que en todas las partes de la tierra de Argentina puedan predicar el Evangelio. 또 오늘 이 시간 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 늘 그 발걸음을 그 마음을 인도해 주옵소서. Todos tus hijos que no estén en ese lugar, ayúdelos y guíelos sus pasos y sus corazones para que puedan estar junto a nosotros. 주님 만날 날 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. En el día en que te veamos, queremos ser hijos que nos felicites. 우리의 마음이 우리의 믿음이 더욱 성장할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestros corazones y nuestra fe se crezcan. 연약한 자, 병 중에 있는 자, 또 여러 가지 어려움 속에 있는 자들 주님이 일일이 헤아리시고 주님의 권능 오른손으로 붙들어 주시고 건강 회복해 주옵소서. A todos los débiles, a todos los enfermos y a todos los que estén en medio de tentaciones, mire a cada uno de ellos y levántelos, recupérelos y sánelos, por favor. 또 오늘도 귀한 시간 주 성령님께 의지합니다. Todo este tiempo tan precioso, confiamos en ti. 우리의 마음속에 숨은 죄와 허물들 밝혀주시고 또 씻어주시고 변화시켜 주옵소서. Alumbre a todos nuestros pecados y costumbres que estén ocultos y cámbienos, por favor. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. 읽어주세요. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 우리 이 주일날에는 그 대강당에는 아이들이 동반하면 안 됩니다. En día domingo, en salón grande, no debe haber niños. 그래서 아이들은 그 옆에 말씀 들을 수 있도록 해놨으니까 이동을 좀 하면 좋겠습니다. Entonces formamos todo, hicimos todo para que los niños puedan escuchar, para que los padres de los niños puedan escuchar la palabra en otra habitación. Así que, por favor. 네. 자, 오늘은 그리스도인의 자유와 종된 삶에 대해서 한번 배우려고 합니다. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la libertad de las personas. 자유.
la libertad. 여기서 우리에게 자유를 주셨다라고 했는데 죄의 종인 인간이 죄로부터 자유함을 얻는다면 아마 최고의 행복을 복을 얻는다라고 말할 수 있습니다. Aquí dice que nos dio la libertad. 구원받기 전에는 죄 속에 살아왔어요. Antes de ser salvos, vivíamos en medio del pecado. 진정한 자유가 무엇인지를 모르고 살아왔습니다. Vivíamos sin conocer la verdadera libertad. 그리고 영원한 지옥으로 향해 달려갔습니다. Y cada vez nos íbamos corriendo hacia el eterno infierno. 그러나 진리를 만나고 죄로부터 자유함을 얻었습니다. Pero conocimos la verdad y fuimos liberados del pecado. 이제 정말 변하지 않고 영원한 것을 위한 삶을 하나님이 허락해 주셨습니다. Ahora Dios nos permitió una vida que no se cambia, una vida eterna. 이제 새 마음이 주셨고 새로운 것들을 허락해 주셨습니다. Nos dio un corazón nuevo y nos permitió cosas nuevas. 육체적인 삶을 살지만 영원한 것을 위해서 사는 사람들이 그리스도인입니다. Vivimos en este mundo, pero vivimos para las cosas eternas y esos son los cristianos. 썩어질 것을 위해 살지만 썩지 아니할 것을 위해서 삽니다. Vivimos en las cosas que se desaparecen, pero somos quienes vivimos para las cosas que no se desaparecen. 이제 다시 구원받기 전처럼 죄 가운데 세상 속에 돌아가지 않는 것이 그것이 그리스도인의 삶입니다. Y no regresar hacia las cosas que se desaparecen y no regresar hacia las cosas del mundo. Eso sería la vida de un cristiano. 죄로부터 자유함을 얻은 그리스도인들이 다시 죄 속에 산다면 죄 아래 죄의 종으로 살아가는 겁니다. Porque los cristianos que fueron liberados del pecado, si siguen viviendo en medio del pecado, no habría algún cambio. 자, 사람을 위해서 살았다면 이제는 하나님을 위해서 사는 사람들이에요. Si hubiéramos vivido para las personas, ahora tendríamos que vivir para Dios. 내가 세상의 일을 위해서 살았다면 이제는 그리스도의 일을 위해서 사는 사람들입니다. Si hubiéramos vivido por los trabajos del mundo, ahora somos quienes vivimos para el trabajo del Señor. 자, 그것은 우리의 이제 선택이에요. Eso es nuestra elección. 구원도 선택이지만 신앙생활도 선택입니다. También es una decisión recibir la salvación, pero la vida cristiana también es una decisión propia. 다시 죄 종으로 죄 가운데 살든 다시 자기 일을 위해서 살든 아니면 사람을 위해서 살든 그것을 선택했을 때 거기에 대한 결과물을 우리가 얻게 되는 겁니다. Aunque viva para el Señor, aunque viva para el mundo, aunque viva para las personas, eso es elección propia, decisión propia. 그 부분에 대해서 반드시 심판하시겠다고 말씀하고 있어요. Y Dios dijo que sí o sí juzga dependiendo a las decisiones de cada uno. 심판이 있기 때문에 그 자유 의지에 대한 결과물을 우리는 받아야 됩니다. Entonces, como hay un juicio, nosotros tenemos que recibir el juicio basando de nuestro libre albedrío. 이제 자유를 주시고 영원한 것을 주셨는데 또다시 죄 속에 살아간다면 또다시 악을 좋아한다면 그것을 하나님이 징벌하셔요. Nos dio una libertad y nos dio algo eterno. Pero si vivimos, si seguimos viviendo para este mundo, eso sería vano. 스스로가 잘 알지요. Cada uno lo conoce. 옳고 그름을 자기가 압니다. Cada uno conoce el bien y el mal. 내가 오늘 하루도 무엇을 선택하고 무엇을 위해서 걸어갔는지 자기 자신이 알아요. Cada uno conoce cómo han vivido en este día y y qué decisiones tomaron en el día. 죄를 짓는 사람들도 그 죄를 압니다. Los que viven cometiendo pecados también conocen sobre sus pecados. 그 죄를 알지만 그 죄를 지을 수도 있지만 또 안 지을 수도 있는 거예요. Conocen sus pecados. Pueden pecar, pero también pueden no pecar. 근데 죄를 알고 그 죄를 악을 싫어하지 않고 그 죄의 삶을 산다면 거기에 대한 책임이 있다라는 거예요. Pero si conociendo el pecado, si sigue viviendo en medio del pecado, entonces tendría que tener responsabilidad de sus decisiones. 시편 36편 4절 보겠습니다. Vamos a ver Salmos capítulo 36, versículo 4.
읽어주세요. Dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. 그래서 스스로, 여기 스스로 Por sí mismo, 악을 싫어하고 그 길을 걸어가는 거예요. 스스로. por sí mismo, medita maldad sobre su cama. 그래서 유다도 마찬가지죠. Judas también. 예수님을 팔았습니다. Judas vendió a 3년 반 Jesús. 동안 따라다녔고 예수님의 기적과 능력을 다 봤어요. Siguió a Jesús durante 3 años y medio y vio todos los milagros y el poder que mostró Jesús. 예수님을 팔았는데 그 팔고 나서 스스로 뉘우쳤다라고 돼 있어요. Pero vendió a Jesús. Después de vender a Jesús, la Biblia dice que se arrepintió. 아, 이게 잘못됐구나. Conoció que había hecho mal. 예? 잘 알았습니까? 몰라 알았습니까? ¿Judas conoció su mal o no? 알았어요. Conoció. 뉘우쳤어요. Se arrepintió. 그리고 자살까지 했어요. Y después, al final, se suicidó. 여러분 뉘우치고 자살하지 않고 돌아왔다면 유다도 하나님의 좋은 일꾼이 될 수 있었을 거예요. Pero en vez de tomar decisiones del suicidio, si hubiera vuelto hacia Dios, hacia Jesús, entonces Judas también podría haber sido un apóstol, un obrero fiel. 왜? ¿Por qué? 스스로가 자유 의지를 하나님 주셨기 때문에 죄요, 선이요 그걸 분별하게 돼 있어요. Como Dios dio un libre albedrío, puede distinguir el bien y el mal. Vamos a buscar Mateo 27, capítulo 27, versículo 3 al 5. San Mateo capítulo 27, versículo 3 a 5. 읽어주세요. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Haya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. 한국의 성경에 보면 스스로 뉘우쳤다라고 돼 있어요. Si vemos en la traducción de Corea, en la traducción coreana, dice que se arrepintió por sí mismo. 네, 여기 번역물에는 스스로라는 게 빠져 있죠. Pero si vemos en la versión de español, no tienen esa parte que dice por sí mismo, ¿no? 스스로 목매었다. Por sí mismo se ahorcó. 인간 스스로가 그 부분에 대해서 선택하고 그걸 행한 거예요. Entonces, por sí mismo tomó esas decisiones y lo hizo. 그 마음을 지키고 죄악을 범치 않은 경우도 있지만 지키지 못하고 죄를 범하는 경우도 있어요. Hay casos que guardan su corazón y no cometen el pecado, pero también hay casos que se caen en tentaciones y cometen pecados. 그것은 우리의 몫이에요. Eso es la decisión de cada uno. 주변 환경이 어떻든 나를 누가 격동하든 죄를 지었다면 그것은 내가 지은 거예요. Aunque en cualquier situación que tenga, o aunque alguien me haya molestado, si cometimos el pecado, eso es decisión de cada uno. 만약에 그것을 죄가 오고 잘못된 것이 왔는데 그걸 잘 지켰어요. Si vino la maldad, si vino la tentación, y si hemos guardado nuestro corazón, 그 부분에 대해서는 하나님 칭찬하실 겁니다. en esa parte Dios nos va a felicitar. 그래서 스스로 악을 행하기도 하고 스스로 선을 쫓기도 하는 겁니다. Entonces voluntariamente sigue la maldad o por sí mismo también sigue lo bueno. 자기 의지예요, 의지. Eso es voluntad propia. 아침에 일찍 오려고 하는 마음이 있는 사람도 있고 Hay personas que tienen los corazones de venir temprano a la iglesia. 또 그렇지 않은 사람도 있잖아요. También hay quienes no tienen ese corazón. 각자예요, 각자. Es cada uno. 시편 18편입니다. Salmos capítulo 18.
23절입니다. Versículo 23. 여기 읽어주세요. Dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. 그러니까 죄가 들어오는 걸 막은 거예요, 자기 자신. Entonces guardó su corazón, guardó a sí mismo. 잘한 거죠. Lo hizo muy bien. 예? 좋은 것이 있는데 그걸 행하는 거예요. Hay cosa buena y lo hizo. 잘한 거예요. Lo hizo muy bien. 예. 근데 짐승하고 사람하고 차이가 뭘까요? Pero ¿cuál será la diferencia entre la persona y el animal? 짐승은 본능대로 행하네, 본능대로. Los animales actúan según su instinto. 자기 의지가 없어요. No tienen un libre albedrío, no tienen su voluntad propia, 본능대로 행해, 본능대로. sino hacen según sus instintos. 그러나 인간은 Pero la persona 예, 의지가 있어요. tiene su conciencia, su voluntad, 옳고 그름을 압니다. conoce lo bueno y lo malo, 좋은 것, 잘못된 거 압니다. conoce lo bueno y lo incorrecto, 예? 그리고 그거를 행하고자 하는 의지가 있어요. y tienen esa voluntad de hacer según lo que piensen. 그 의지를 가지고 좋은 쪽으로 행할 때는 하나님이 그것에 대해서는 반드시 보상해 줍니다. Teniendo esa voluntad, si hace cosa buena, entonces Dios paga por esa cosa buena. 짐승은 절대 그렇게 할 수가 없어요. Los animales no pueden hacer. 소는 Las vacas 계속 받아요, 받아. cada vez comen. 본능이에요, 본능. Eso es un instinto. 그걸 바꿀 수 없어요. No se puede cambiar. 개는 Los perros 토한 걸 그대로 또 먹어요. Los perros también comen sus vómitos. 본능이에요, 본능. Eso es un instinto. 예? 사람은 Las personas 바꿀 수 있어요. pueden cambiar 예. 옳고 그르고 lo bueno y lo malo, 생명과 사망. la vida y la muerte. 예? 그 중간에서 우리 선택을 하는 거예요. En medio de ellos tenemos que tomar decisiones. 예? 하나님을 위한 길과 자기 육체를 위한 길, 그것도 자기가 선택하는 거예요. Camino para el Señor y camino para sí mismo. También tenemos que decidir. 우리가 어떤 마음을 가지고 어떤 선택을 하냐에 따라서 그 결과물을 우리는 받는 거예요. Dependiendo de qué decisiones tomamos y dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, se deciden nuestros destinos. 여호수아는 그래서 선포합니다. Por eso Josué dijo, 나와 yo 내 집은 y mi casa 하나님만 섬기겠다. solamente adoraré al Señor. 예? 혹 남편이 부족해도 Aunque el marido falte algo, 나는 yo 하나님 중심이다. voy a seguir al Señor. 내 가족이 내 아내가 좀 부족해도 나는 하나님 중심으로 살겠다. Aunque mi familia o mi esposa falte algo, yo voy a seguir al Señor. 그 마음을 정하고 그렇게 살아가려고 할 때 하나님은 나의 미래를 주시고 복을 주시는 거예요. Cuando tomamos esas decisiones y seguimos al Señor, Dios nos recompensa. 주변 사람 때문에 내가 올바른 선택을 하지 못했다. 그것도 자기가 받아야 되는 거예요. Pero por las personas de mi alrededor, si no he tomado decisiones correctas, entonces también tiene que cargar esa carga. 예수님 시대 바리새인들이 이스라엘 백성을 선동했어요. Los fariseos, al momento de crucificar a Jesús, han hablado hacia los israelitas. 빌라도와 예수님을 세웠습니다. Pilato puso a Jesús y a Barabá. 종교가들이 선동했죠. Pero los fariseos y los religiosos han gritado primeramente, ¿no? 바라바, 바라바. Diciendo, escojan a Barabá. 그 무리들이 다 그 선동에 빠져서 바라바를 선택하고 예수님을 죽인 거예요. Entonces toda la multitud, siguiendo a lo que decían los religiosos, escogieron a Barabá y asesinaron a Jesús. 그 결과물이 뭐였습니까? ¿Cuál fue el resultado de esa decisión? 그 당대 En ese tiempo, 유대인들이 110만 명이 죽었고 todos los judíos, 11 미siones murieron.
그리고 전 세계 나머지 인구를 유대인들을 흩어버렸어요. Y en ese tiempo dispersaron a todos los judíos hacia el mundo. 예. 그리고 2000년 동안 그 자녀들에게까지 그 학살을 당한 거예요. Y el genocidio, la historia del genocidio siguió hasta sus hijos durante 2000 años. 지금도 마찬가지입니다. Ahora también, 우리의 선택이 나뿐만 아니라 내 자녀들과 그리고 내 주변 영혼들에게 영향을 줄 수밖에 없어요. nuestras decisiones no solamente afectan a nosotros, sino también afectan a nuestros hijos. 그거에 대한 책임을 우리는 지는 것뿐인 거예요. Nosotros tenemos que tenemos que tomar la responsabilidad de esas decisiones. 선택하느냐, Elegir al Señor 신앙생활을 바르게 하는 것을 선택하느냐, o elegir vivir correctamente, elegir de vivir correctamente la vida cristiana, 아니면 육체대로 그대로 살 것이냐. o seguir viviendo según las decisiones carnales. 그 선택이 내 운명이 그리고 내 미래가 주어지는 거예요. Por medio de esas decisiones se decide nuestro futuro. 예수님이 말씀하셨습니다. Jesús dijo: 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. conocerán la verdad y la verdad les dará la libertad. 우리에게 자유를 주셨어요. Nos dio esa libertad, 예? 그런데 다시 죄의 종으로 산다는 거예요. pero seguimos, otra vez regresamos viviendo como esclavos del pecado. 다시 사람 중심으로 산다는 거예요. Otra vez volvemos a vivir como por las personas. 다시 세상 일 속에 사는 거예요. Y nuevamente vivimos para los trabajos del mundo. 예. 그 결과물이 뭐냐 이거예요. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el resultado de esas decisiones? Vamos a buscar Pedro, primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 7, 8. 읽어주세요. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 a 8 dice: Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 받아들이는 사람은 보배가 되고, Los que reciben, se hace un tesoro. 예? 그 하나님의 길을 걸어가는 사람에게는 예? 많은 축복이 됩니다. Los que andan en el camino del Señor, vienen bendiciones. 받아들이지 않는 자에게는 Pero los que no reciben, 여기 부딪히는 돌과 하나님이 그 발을 깨어버린다고 되어 있어요. aquí dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. 예, 그래서 우리도 구원을 받았기에 이 자리에 앉아 있습니다. Nosotros también estamos en este lugar porque fuimos salvos. 이제 또 다른 선택을 해야 돼요. Ahora tenemos que tomar nuevas decisiones. 무슨 선택? ¿Qué decisiones? 아, 올해는 주를 위해서 살아야겠다. 그런 마음의 각오를 해야 되는 거예요. En este año tenemos que tomar decisiones para vivir por el Señor. 그런 각오를 하지 않으면 내 육체제대로 끌려가는 거예요. Si no tomamos esas decisiones, seríamos llevados por el pecado. 이제 육체의 종으로 살지 않겠다 이거예요. Ahora ya no vivimos como esclavos del cuerpo. 세상의 종으로 살지 않겠다. Ya no vivimos como esclavos del mundo. 이제 악을 위해서 쫓아가지 않겠다. Ahora ya no seguimos para el mal. 여러분, 악이라는 건요, 우리 그리스도인들이 나쁜 일만 행해서 그것이 악이 아닙니다. La maldad no se hace maldad solamente porque hicimos mal. 이게 선한 일이고 이게 바른 일이에요. Esto es lo bueno y hay cosa buena. 이걸 해야 돼요. Tenemos que hacer, 그건 안 해요. pero no lo hacemos. 그게 죄요, 악이라고 돼 있어요. Eso es pecado y eso es maldad, dijo el Señor. 같이 수고하고 땀 흘려야 되는 걸 알아요. Conocemos que tenemos que trabajar juntos y tenemos que sudar juntos, 근데 그걸 안 하는 거예요. pero no lo hacemos. 그리고 자기를 위해서 사는 거예요. Y vive para sí mismo. 그게 악입니다. Eso es maldad. 그게 자기를 위해 사는 거예요. Eso es vivir por sí mismo. 하나님이 주신 자유를 이 세상을 위해서
자유를 쓰고 있는 거예요. Esa libertad que nos dio el Señor estamos usando para este mundo. 예? Aquí 16, capítulo 2, 16. 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 이제 하나님의 종으로 살자 이거예요. Ahora vivamos como siervos de Dios. 이제 육체를 위해서 살지 말고 Ya no vivamos para el cuerpo. 자유롭게 살면 그만큼 주변 영혼은 더 멀어진다는 거예요. Porque si cada vez que vivamos libremente en el mundo, cada vez se alejan las almas que están hacia nuestro alrededor. 예, 구원받은 그리스도인들이 구원받지 않은 사람하고 같이 어울린다. 그러면 그들에게 하나님 앞에 나올 수 있는 길을 막아버리는 거예요. Por ejemplo, si los cristianos salvos no salen enfrente a Dios y viven para este mundo, entonces, 우리는 어떻게 할 거예요? ¿cómo vamos a hacer nosotros? 예? 여러분 구원받지 않은 사람하고 우리 같이 시시덕거리면서 그들하고 말을 섞으면서 그들하고 오랜 시간을 보낼 수 있어요? Estando con las personas que no tienen la salvación, riendo junto a ellos, disfrutando junto a ellos y pasando muchos tiempos con ellos, ¿podríamos vivir tranquilamente? 구원받은 가족들하고 구원받은 식구들하고 같이 교제하는 시간은 너무 짧고 예? 육체적인 가족들하고 보낸 시간이 너무 길어요. Es muy corto el tiempo que pasamos con los hermanos, con la familia salva y con los hermanos de la iglesia. Y pasamos mucho tiempo con las familias carnales y con las personas de este mundo. 내 마음이 불편해요. Entonces, se hace incómodo mi corazón. 그 불편한 게 바로 구원받은 증거예요. Y cuando sienten incómodo, eso es una de las evidencias de que tienen salvación. 구원을 받으면 구원받은 식구들하고 이렇게 교제해야 내 마음이 편한 거예요. Porque una vez que tengan la salvación, tienen que permanecer con la familia salva para que haya una paz, haya una tranquileza en su corazón, tranquilidad en su corazón. 근데 그렇지 않은데 막 시간 보내고 있어요. Pero si pasa sus tiempos en las cosas que no son así, 주님 뭐라 그럴까요? ¿qué diría el Señor? 우리 마음을 자꾸 이제 너 그러면 안 되잖아. Cada vez diría a nuestros corazones, no tienes que hacer así. No. Primera de Corintios, vamos a buscar. Capítulo 8, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 또 읽어주세요. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 여기 우리에게 주신 자유, 구원을 이제 구원받지 않은 사람들한테는 조심하라 이거예요. Entonces, esta libertad que nos dio, tenemos que tener cuidado a los que son, a los que no tienen la salvación. 근데 구원받은 사람이 구원받지 않은 사람하고 계속 말을 섞고 세상 얘기를 한다면 그들이 우리를 뭐라고 생각하겠냐 이거예요. Porque si hablamos con las personas que no son salvas y hablamos cosas del mundo y si nos divertimos con ellos, ¿qué pensarían ellos de nosotros? 이제는 우리는 죄로부터 자유함을 얻은 사람입니다. Ahora nosotros somos quienes fuimos liberados del pecado. 다시 돌아가지 않습니다. Ya no regresamos más hacia el pecado, 죄의 종으로, hacia el esclavo del pecado, 일의 종으로, hacia el esclavo del 사람의 trabajo 종으로 o hacia el esclavo de los hombres. 하지 않아요. Ya no regresamos. 이제는 그리스도의 종으로 사는 거예요. Ahora vivimos como los siervos del Señor, 예? 사랑으로 서로 con amor. 사랑으로 서로 종노릇하는 거예요. Con amor servimos a Dios. 이제 육체를 위해서 살지 않고 Ahora ya no vivimos para el cuerpo, 하나님의 영광을 위해서 사는 사람들. sino somos quienes vivimos para la gloria de Dios. 예. 그것에 대한 우리는
또 다른 선택을 해야 되는 거예요. Para esa decisión, para eso tenemos que tomar decisiones. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5 versículo 13. 읽어주세요. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No use para su carne. No use para central de humanidad. Aquí sino servíos por amor de uno a otros. 우리 그리스도의 종으로 살아야 된다. Nosotros tenemos que vivir como los servidores de Cristo. 그래야 또 다른 영혼이 구원을 받는 거예요. Así pueden ser que otras almas puedan ser salvos. 형들이 요셉을 팔아버렸습니다. Los hermanos de José vendieron a José, 요셉은 하나님 중심이에요. pero José vivía para el Señor. 요셉은 성실했습니다. José era muy diligente. 보디발이 요셉을 채용했죠. Potifar contrató a José, 근데 보디발의 아내가 자꾸 유혹을 하는 거예요. pero la esposa de Potifar cada vez tentaba a José. 만약에 보디발의 아내의 유혹에 넘어갔다면 요셉이 총리가 될 수 있겠어요? Pero si José hubiera caído en las tentaciones de la esposa de Potifar, ¿podría haber llegado a ser el primer ministro de Egipto? 자기 가족들을 구원할 수 있어요? ¿Podría haber salvado a su familia? 요셉은 자기 신앙을 굳건히 잘 지켰어요. José guardó su fe, 그것 때문에 감옥 갔어요. pero por guardar su corazón fue encarcelado. 감옥에서도 부지런히 하나님 섬겼어요. Pero estando en la cárcel también siguió diligentemente a Dios. 하나님 중심으로 살았습니다. Vivía para el Señor. 그를 하나님이 꺼집어내서 가장 높은 곳에 올려놓으신 거예요. Entonces Dios sacó a José desde la cárcel y lo puso en posiciones más altos. 구원해주고 자유롭게 살 수 있어요. Podríamos vivir libremente después de ser salvos. 교회 나오고 싶으면 나오고, Si quieres salir a la iglesia, salen, y si no, no salen. 교제 나가고 싶으면 나가고, Y si quieren salir a la comunión, salen, y si no, no. 바쁘면 안 나가고, Y si están ocupados, no salen. 자기를 위해서 할 수 있어요. Y podrían vivir para sí mismos. 그럼 하나님이 우리 주변 영혼들을 어떻게 구원하겠어요? Entonces, ¿cómo es que cómo Dios podría salvar a nuestro alrededor? 우리의 자유를 이제 나를 위해서 쓰지 않는 거예요. Nuestra libertad ya no vivimos, ya no usamos por nosotros mismos. 몇몇을 더 구원케 하기 위해서 우리는 그리스도의 사랑의 종로로서 하는 겁니다. Sino, para salvar a unas almas, tenemos que ser servidores de Cristo. 그리스도의 종으로 사랑의 종로로서 하는 것은, 종이라는 건요, 자기의 것을 빼버리는 거예요. A lo que se refiere siervo son personas que han sacado todo lo suyo. Yo soy servir a Dios. servir. 내 것을 이제 빼버려야 돼요, 종은. Los siervos tienen que sacar todo lo suyo. 그래서 우리는 그리스도의 종이다 이거예요. Ahora somos siervos de Cristo. 그리스도의 종이니까 주님이 원하고 주님이 기뻐하고 주님이 내게 맡겨주신 그 일을 계속 훈련하는 거예요, 훈련. Como somos servidores de Cristo, cada vez tenemos que entrenar y cada vez tenemos que vivir por todas las cosas que nos encargó el Señor. 잘못된 걸 잘못됐다고 말할 수 있어야 되고. Tendríamos que decir todo lo que esté mal. 말을 못해도 내가 그 잘못된 행동을 동조하지 않는 거예요. Aunque no lo sabemos, aunque no lo podamos decir, no tendríamos que estar juntos a todos los lugares donde está el mal. 가족끼리 막 친밀하게 교제하고. O conversar profundamente con sus familias. 하나님 앞에서는. Y hacia Dios. 우리는 하나님 편에 서야 돼요.
Nosotros tenemos que levantarnos, estar en el lado del Señor. 하나님이 썩는 거 제일 싫어해요. Porque lo que más odia el Señor son todas las cosas que se pudren. 선과 악을 이렇게 싹 섞어요, 섞어. Cada vez mezclan lo bueno y lo malo. 좋은 일도 하는데 또 그렇지 않고 나쁜 일도 하는 거예요. Hacen cosas buenas, pero también hacen cosas malas. No. 악을 악이다 말하고 잘못된 건 잘못된다 얘기를 해줘야 돼요. A lo que esté mal tenemos que decir y a lo que esté bueno tenemos que hacer. 누가 얘기해 줄까요? Pero ¿quién nos diría? ¿Quién? No molesta, ay no quiere hablar. 얘기해야 돼요. Hay que decir. 아, 너 왜 성경 안 읽어? ¿Por qué no lees la Biblia? 왜 교제 안 가? ¿Por qué no sales a la comunión? 에? 왜 하나님 중심으로 안 살아? ¿Por qué no vives para el Señor? 말해야죠. Tendremos que decir. 교제를 안 가도 그냥 그래. Aunque no se salga a la comunión, decimos sí, está bien. 왜 내 형제는 아프니까. Porque mi hermano está enfermo. 내 자매는 일이 많으니까. Porque mi esposa tiene mucho trabajo. 말해야 돼요. Tenemos que decir. 동성연애자들이 왜 자기들이 죄를 합리화한 줄 아세요? ¿Saben por qué los homosexualistas no toman como un pecado? 왜 나는 그렇게 태어났다 이거요. Ellos dicen, yo nací así. 아, 여자로 태어났는데 남자의 기질이 있어. Nací en mujer, pero tengo características de hombre. 남자로 태어났는데 여자처럼 막 이쁘게 꾸미고 싶어. Nací en hombre, pero tengo características de la mujer. 그러면 그런 사람은 어떻게 해야 돼? A esas personas, ¿qué hay que hacer? 아, 그래. 네 말이 맞아. 그렇게 해야 돼요? Tendríamos que decirles, sí tienes razón, así. No. 하나님은 남자는 남자로, 여자는 여자로 만든 거예요. Dios creó a los hombres como hombres y mujeres como mujeres. 이거 섞고 그 죄를 지면 그 자기가 짓는 거예요, 그거는. Si mezclan, entonces esa carga tendría por sí mismo. 용기가 없어요. No tienen ese corazón, ese coraje. 이스라엘 백성들은 제사장들이랑 늘 충동해. 제사장들이 los religiosos y los sacerdotes siempre tentaban a los israelitas. 그 충동에 있어서도 나를 지켜야 되는 거예요, 나를. Y aunque esté tentando, hay que guardar a sí mismo. 거기에 넘어가면 안 돼요. No hay que caer en esas tentaciones. 누가 나를 충동하든 나는 거기에 넘어가면 안 되는 거예요. Aunque otros me esté tentando, no tengo que caer en esas tentaciones. 그게 아내가 될 수 있고 남편이 될 수 있어요. Eso podría ser el marido o la esposa. 가족이 될 수 있어요. O podría ser la familia. 근데 그 마음을 열어주고 같이 동조하면 결국 죄는 내가 짓는 거예요. Pero si abrimos nuestro corazón y si cometemos el pecado, entonces caería en esas tentaciones. 충동해도 귀를 닫아야 돼요. Aunque me esté tentando, tengo que cerrar mi oído. 내 신앙을 지켜야 돼요. Hay que guardar mi fe. 이세벨이 계속 그 남편 라합을 계속 충동질하는 거예요. 이세벨이. Jezebel, que cada vez tentaba a su... 이세벨. 이스라엘의 대표적인 여자, 사단의 아주 모습이 가장 강력하게 나타나는 여자가 이세벨. Una de las mujeres más representativas de Israel fue 이세벨 매번 충동질해. 남편의 권력을 이용해서 나봇의 포도원을 뺏었고. Cada vez tentaba tentaba. 결국 이세벨뿐만이 아니라 아합도 넘어진 거예요. Entonces no solamente que Jezabel se cayó, sino también su marido se cayó. 아무리 아내가 충동질해도 잘못된 건 잘못된 거예요. Aunque la esposa esté tentando, lo que está mal es mal. 왜 매번 똑같은 얘기를 하냐 이거예요. ¿Por qué cada vez habla lo mismo? 교회만 갈라 그러면 배가 아프네 맨날 그냥. Porque cada vez que intenta ir a la iglesia dice, ay, me duele el estómago. 교회만 갈라 그러면 이제 막 일이 생기고. Y cuando cada vez que se intenta a ir a la iglesia,
le sucede algo. 그러면 계속 그러면 어떻게 해야 돼? Y si cada vez pasa lo mismo, ¿qué hay que hacer? 교회 가는 날 먹지도 마. Entonces, cuando quieras ir a la iglesia, entonces no comas. 한나는 Ana, 분인나가 계속 격동질했어요. hacia Ana cada vez le tentaba. 그러나 안나는 그 격동을 탁 막고 하나님께 간절히 기도했어요. Pero Ana, guardando su corazón, cada vez oraba al Señor 예. 그 마음을 지켰어요. y guardó su fe. 욥이 고난이 오자 아내가 계속 격동질했어요. Cuando venía tentaciones a Job, cuando tenía dificultades, Job, la esposa de Job, cada vez molestaba a Job. 아이 하나님을 믿는 남편을 보니까 재앙이 자꾸 오네. Mirando hacia su marido, que cree en Dios, cada vez vienen dificultades. 어떻게 했을까요? ¿Qué habrá hecho? 욥이 동조해 줬어요? ¿Job siguió las palabras de su esposa? 아니에요. No. Por favor, cerrar la boca. Por favor, corazón guardo. 남편이 아내가 격동을 해도 난 나를 지키는 거예요. Aunque la esposa o aunque el esposo me esté tentando, hay que guardar el corazón. 주변이 나를 격동해도 난 나를 지켜야 돼요. Aunque mi alrededor me esté tentando, hay que guardar el corazón. 내가 지켜져야 내 가정이 살고 Porque tengo que guardar mi corazón para salvar a mi familia. 내 가정이 살아야 주변 영혼들이 살아나는 거예요. Y mi familia tiene que ser salvo para que mi alrededor también sea salvo. 분인나가 대적하던 Entonces, aunque alguien me esté tentando, 우리는 잘 지켜가야 됩니다. tenemos que guardar. 왜? ¿Por qué? 기회는 한 번밖에 없어요. Porque solamente tenemos una oportunidad. 시간은 지나가는 거예요. 지나. El tiempo va pasando. 오늘 내가 나를 지키지 않고 올해 내가 하나님의 마음을 갖지 않으면요 내일은 없어요. 내일은. Si no guardamos a nosotros mismos, entonces no tenemos mañana. 바디메오 소경은 예수님에 대해서 잘 들었습니다. Bartimeo escuchó atentamente sobre Jesús 예수님이 이제 지나간다는 거예요. y escuchó que Jesús iba a pasar por donde vivía. 기회 아니에요. 기회. Es una oportunidad. 예수님이 지나간다니까요 큰 소리로 외쳤어요. Cuando escuchó que iba a pasar Jesús, gritó fuertemente. 시끄러우니까 주변 사람들이 제자들이 조용히 하라. Y como hacía mucha bulla, los discípulos dijeron a Bartimeo que se calle. 그럴 수 있어요? ¿Puede ser así? 기회인데? ¿Puede callarse si es 자기 una oportunidad? 눈이 딱 떠줄 수 있는 기회인데? Es una oportunidad de que sus ojos se abran. 주변 환경에 영향 받을 수 있어요? ¿Podrían seguir las situaciones de su alrededor? 그렇지 않죠. No es así. 부르짖은 거예요. Gritaba. 결국 눈을 떴습니다. Al final se abrió sus ojos. 삭개오도 그랬습니다. Saqueo también. 세리장이고 돈이 많고 권력이 있어요. Tenía mucho dinero y tenía mucho poder. 그러나 세리장에게 그 마음의 진정한 진리가 무엇인지, pero, 영원한 생명이 무엇인지 늘 궁금한 거예요. Pero siempre tenías dudas sobre su alma. 엠마오로 가는 예수님을 보기 위해서 많은 사람들이 몰렸습니다. Entonces muchas personas se juntaron para mirar a Jesús que pasaba por Emmaus. 삭개오가 키가 작았잖아요. Saqueo era muy bajo. 그 체면 중요치 않아요. No le importaba su situación o su posición. 뽕나무 올라가서 예수님을 본 거예요. Subió hacia el árbol y vio a Jesús. 자기에게 주는 마지막 기회였어요. Era la última oportunidad que tenía. 놓쳤습니까? Pero perdió su oportunidad. 잡았죠. No, agarró su oportunidad. 그 삭개오의 믿음을 보시고 하나님은 삭개오뿐만이 아니라 그 식구들 다 구원받게 해줬어요. Mirando la fe de Saqueo, Dios no solamente salvó a Saqueo, sino salvó a toda su familia. 구원은 기회고 La salvación es una oportunidad 봉사는 기회예요.
Y los servicios también es una oportunidad. 주를 위해서 살 수 있는 기회예요, 기회. Es una oportunidad para vivir para el Señor. 아이 그때 내가 했어야 되는데 En ese momento tenía que haber hecho. 다음에 La próxima. 다음에는 없어요. No hay próximo. 내일은 공짜라는 식당이 있어요. 내일은 공짜. En una tienda, hay una tienda que se llama Mañana es gratis. 판말이에요. 내일은 공짜. Porque en el cartel de esa tienda dice Mañana es gratis. 내일만 오면 돈 안 내. Si viene mañana, entonces no puede comer gratis. 공짜 있어요, 없어요? Pero ¿hay gratis o no? No. 내일 없어요, 내일. No hay mañana. 조금만 기다려 주시라고. Cada vez dicen, esperen un poco. 차오. 선을 행할 때, 기회가 있을 때 우리는 잡아야 돼요. Cuando hay lo bueno y cuando tenemos la oportunidad, tenemos que agarrar. 그 놓치면 기회는 사라지는 거예요. Porque si la perdemos, perdemos toda la oportunidad. Proverbio, vamos a buscar Proverbio. Capítulo 3, versículo 27, 28. 읽어주세요. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. 그럼 내일 도와주겠다. Mañana te 안 ayudaré. 돼요, 안 돼. No se puede. 기회 있을 때 잡아야 되고 Cuando tengan la oportunidad, tienen que agarrar. 구원이 가까울 때 구원을 받아야 되고 Cuando estén cerca su salvación, tienen que agarrar. 우리는 교회 안에서 선을 행할 수 있는 힘이 있을 때 베풀어야 돼요. Y cuando tengamos la fuerza para hacer el bien dentro de la iglesia, tenemos que hacer. 왜? ¿Por qué? 베풀 수 있는 것도요, 이 땅에서만 가능한 거예요. Porque hacer el bien solamente se puede en esta tierra. 그 지나가면 아무것도 없습니다. Cuando pase, una vez que pase, ya no hay nada. 그래서 우리는 많은 핑계를 댑니다. Por eso siempre damos excusas. 핑계를 대고 살아가는 시대에 살고 있어요. Y vivimos en unos tiempos que damos 전부 excusas. 다 환경 탓이에요. 환경 탓. Porque siempre decimos que todo es por nuestra situación, 사회 탓, por la sociedad 정부 탓, o por el gobierno 부모 탓. o por los padres. 자기 탓은 하나도 안 해요. No se culpa a sí mismo. 정부가 저렇게 잘못하니까 백성들이 가난하지. Como el gobierno hace mal, todo el pueblo está pobre. 자기는 왜 일을 안 해? Pero ¿por qué no trabaja? 부지런히 해보세요. Trabajen diligentemente. 부지런히 찾아보세요. Busquen diligentemente. 그 속에서도 가난하지 않고 살 수 있어요. Aunque el país esté pobre, pueden vivir sin tener pobrezas. 남 탓할 수 없어요. No podríamos culpar a otros. 왜? ¿Por qué? 자기가 그렇게 살아왔기 때문에 그 결과물을 우리는 얻는 것 뿐인 거예요. Como ha vivido de esa forma, tiene los resultados de sus 부지런히 일한 decisiones. 사람은 거기에 대한 하나님이 대가를 주신다고 돼 있어요. Los que trabajan diligentemente, Dios recompensa a esas personas. 핑계 댈 수 없어요. Nadie puede dar excusas. 항상 무슨 일이 벌어지면 우리는 남 탓을 합니다. Cada vez que pase algo, nosotros culpamos a otros. 우리는 그 문제 생기는 원인이 어디인가를 찾아야 돼요. Nosotros tenemos que buscar por qué hicimos. 그 원인이 누굴까요? Pero ¿cuál es la causa? Hay problema, había problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Por caso. Por mí. 핑계하고 있는 한에는 발전이 없어요, 발전이.
Mientras que estemos dando excusas, no podemos avanzar. 모든 신앙의 세계에도 발전은요, 그것이 자기의 문제고 자기가 고쳐 나가야 될 부분인 거예요. Todo el avance, todo el avance que hay en la vida de la fe, primeramente hay que aceptar sus errores. 그걸 인정해야 돼요. Tenemos que aceptar. 그리고 바꿔가야 돼요. Y cada vez tenemos que ir cambiando. 누가? ¿Quién? 사회가? ¿La sociedad? 정부가? ¿El gobierno? 내 주변이? ¿Mi 내 alrededor? 환경이? ¿Mi ambiente? No. 나는 그 속에서 내 스스로가 바꿔가는 거예요. No. Yo tengo que cambiar. 황소 훔친 도둑이 경찰에 끌려와서 이렇게 말했어요. Un ladrón que robó a una vaca 너 왜 황소 훔쳤어? 그래서. fue atrapado por las policías. 아니 나는 황소 훔친 적이 없어요. Y las policías dijeron, ¿por qué robaste a una vaca? Y él dijo, no, yo nunca robé a una vaca. 황소 묶여 있는 그 줄 하나 내가 끌고 온 것뿐이라고. Solamente llevé una cuerda que estaba atado a una vaca. 나는 소 훔칠 생각은 전혀 안 했어요. Yo nunca había pensado robar a una vaca. 줄만 가지고 왔는데 황소가 따라온 것뿐이에요. Solamente traje la cuerda, pero una vaca estaba atado a la cuerda. ¿Verdad? Mentira o no? 경찰서장이 웃으며 말했습니다. Entonces la policía dijo, 우리도 너를 잡을 생각이 없어. nosotros también no teníamos planeado atraparte. 네 손만 잡으려고 그랬어. Solamente queríamos atrapar tu mano. 네 손만 오면 되지 네가 왜 와? Solamente había que venir tu mano, pero ¿por qué viniste? 나는 네 손만 여기다 걸어놓고 갈 거야. Solamente voy a dejar atado tu mano. 웃기죠. Es muy chistoso esta historia, ¿no? 우리가 핑계는요, 사단 죄로부터 오는 거예요. Todas las excusas vienen de Satanás, 항상 남 탓을 하는 거예요. 남 탓. porque siempre culpamos a otros. 그게 인간의 기질이에요, 기질. Eso es la característica de los hombres. 아담 하와가 선악과를 먹었습니다. Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. 하나님 물어봤어요. Dios preguntó, 아담, Adán, 왜 그 큰 죄 졌어? ¿por qué cometiste ese pecado tan grande? 아담이 뭐라 그랬어? ¿Qué dijo Adán? 바로 핑계 대는 거예요. Directamente dio excusas, 아니 하나님 만들어준 여자, 저 여자 때문에 내가 그 실과를 먹었죠. diciendo, por la mujer que me diste, cometí este pecado tan grande. 하나님 또 여자한테 물어봤어요. 하와한테. Dios volvió a preguntar a Eva, 하와야, 너는 어째 그 선악과를 먹었냐? Eva, ¿por qué comiste el fruto de la ciencia del bien y del mal? 아니 나는 안 먹으려고 그랬는데 Yo no quería comer, 저 뱀이 나를 유혹해가지고 저 뱀 때문에 먹었습니다. pero esa serpiente me tentó. 누구 잘못이에요? ¿Pero de quién es la culpa? por Satanás. Tú comiste, tu culpa, tú. Ay, yo no. 가인도 그랬습니다. 가인도. Caín también era así, 하나님 물어봤습니다. porque Dios preguntó, 가인아, 아벨이 어디 있느냐? 내 아벨이 어디 있느냐? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? 난 모릅니다. Yo no conozco. 내가 아우를 지킨 자니까 ¿Acaso soy una guardia de mi hermano? 자기가 죽여놓고 Pero él había matado a su hermano. 핑계는요, 죄로부터 오는 겁니다. Toda excusa viene desde el pecado. 환경 탓, 남 탓, 주변 탓, 다 탓을 남으로 돌리는 거예요. Excusa del medio ambiente, de su familia o de otros, cada vez da excusas. 하나님 뭐라 그럴까요? ¿Qué dice el Señor? 성경 뭐라 그럴까요? ¿Qué dice la Biblia? 네가 그걸 선택했어. Tú lo decidiste, 네가 그걸 먹었어. tú comiste. 그래서 그 결과물이 있는 거야. Y como lo hiciste, tienes tus resultados. 우린 거기서 벗어날 수 있어요.
podemos salir, 우린 그것에 대한 평가를 받는 거예요. pero tenemos un juicio. 예? 주변 탓을 할 수 없어요. No podemos dar excusas. 네가 하나님 앞에 순종하고 Tú obedeces en frente a Dios, 말씀 앞에 순종하고 obedeces en frente a la palabra 하나님 중심으로 살고 y vives en medio del Señor. 거기에 대한 결과물을 하나님이 축복으로 바꿔주는 거예요. Y hacia el resultado de todas esas decisiones, Dios nos bendice. 예. 우리는 탓할 수 없습니다. No podemos dar excusas. 예. 노동자는 고용주를 탓합니다. Los empleadores culpan a su jefe. 예. 고용주는 노동자를 탓합니다. Los jefes culpan a los empleados. 예. 상사는 아랫사람을, Los jefes siempre culpan a los que están bajo suyo. 아랫사람은 Y los que están hacia abajo 상사를. culpan a su jefe. 이게 죄 속에 사는 인간의 모습이에요. 모습. Eso es la imagen de todos los pecadores. 이런 문제가 발생되면 그 문제는 내가 책임져야 되는 거예요. Cuando hay problema, tengo que cargar sobre ese problema. 항상 남에게서 찾는 거예요. Pero siempre culpamos a otros. 하나님께서 구원받은 그리스도인들 신앙생활을 바르게 하면요, 다 내가 그걸 안고 가야 돼요. 내가 잘못했고, 내가 고쳐야 되고, 내가 하나님 중심으로 돌아와야 되는 거예요. Para vivir correctamente la vida cristiana, yo tengo que hacer y yo tengo que cargar la responsabilidad. 남편이 설령 잘못됐어도 아내가 하나님 중심으로 살면 Aunque el esposo lo esté haciendo mal, si la esposa vive correctamente para el Señor, 하나님 그걸 축복해 주셔요. Dios bendice. 나만 보세요, 나만. Solamente. 나발. Miren, por ejemplo, miren a Nabal. 나발은요, 관심이 없어, 하나님에. Nabal no tenía interés hacia Dios. 오직 이 세상, 물질, 이것만 관심이 있는 거야. Solamente miraban hacia las cosas del mundo. 예? 다윗에 대해서 관심 없어. No tenían interés sobre David. 그러나 아비가일은 Pero Abigail 다윗이 어떤 사람인지 알고 conocía quién era David. 하나님이 다윗과 함께하는 걸 알고 Conocía que Dios estaba con David. 다윗 때문에 우리가 이렇게 보호받고 사는 걸 아는 사람이에요. Y era quien conocía que tenía todas las protecciones por David. 다윗이 그의 종들을 보내서 먹을 것을 구하자 나발은 거절했습니다. Cuando David mandó a sus siervos para pedir comida, Nabal rechazó. 그러나 아비가일은 어떻게 했어요? Pero ¿qué hizo Abigail? 빨리 준비하고 400명 음식 준비하고 보냈어요. Rápidamente preparó la comida de 400 personas y mandó. 아비가일 때문에 나발의 그 모든 것들이 다 보호받은 거예요. Por Abigail se guardó todo lo que había en Nabal. 왜? ¿Por qué? 아비가일은 하나님 중심으로 사는 거예요. Porque Abigail vivía mirando al Señor. 예? 그리스도인 때문에 순종하는 사람 때문에 내 주변 사람들이 보호받는 거예요. Por los que obedecen y por los que viven para el Señor reciben esas bendiciones. 하나님은 우리에게 주시고 더 주시고 풍성히 주셔요. Dios nos da y nos llena y nos da abundantemente. 왜? 그 일을 하게끔. ¿Para qué? Para que hagamos ese trabajo. Segundo Pedro, vamos a buscar. Segunda de Pedro, Capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, Versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 생명과 능력, 경건 이런 모든 걸 우리에게 주셨어요. Nos dio todo esto. 그리고 하나님의 영광을 나타나기를 원합니다. Y ahora Dios quiere que mostremos su gloria. 우리를 지켜주시는 거예요. Nos protege. 나를 지키는 이유가 뭐냐 이거예요. ¿Cuál es la razón que me protege? 구원 받았기 때문에 그래요. Es porque fui salvo. 구원 받았기 때문에. Porque fui salvo. 구원 받았기 때문에 나와 관계된 사람을 보호해 주시는 거예요. Como fui salvo,
protege a todos los que están relacionados a mí. 그렇다면 내가 더 하나님 중심으로 그리스도의 종노릇을 한다면 더 많은 하나님의 축복과 보호가 있지 않겠냐 이거예요. Pero si vivo más para el Señor, entonces no tendría más protecciones y más cuidado del Señor. 좀 더 많은 더 순종을 한다면 더 많은 하나님의 역사가 나타나지 않겠냐 이거예요. Si vivimos más para el Señor, entonces Dios no nos ayudaría más. 내가 불순종해도 하나님 구원해 주셨기 때문에 하나님의 자녀이기 때문에 붙잡아 주시는 거예요. Aunque desobedezca, aún así, como fuimos salvos, como somos hijos de Dios, Dios nos agarra. 만약에 불순종할 때 그냥 하나님이 탁 두들겨서 그냥 쫓아내버렸다면 우리 이 자리에 있을 수 있어요? Pero si si Dios nos hubiera golpeado y si Dios nos hubiera juzgado en cada momento que desobedezcamos, ¿podríamos estar en ese lugar? 계속 불순종하는데 주님이 그냥 그때마다 그냥 두들기시면 우리 이 자리에 있을 수 있어요? Porque cada vez desobedecemos, pero si Dios nos hubiera juzgado en cada momento que estuviéramos desobedeciendo, ¿podríamos estar sentados en este lugar? 하나님 기다려 주시는 거예요. Dios nos está esperando, 또 용서해 주시고, nos perdona. 그리고 계획과 목적을 잃어버리지 않고 계셔요. Y Dios siempre agarra sus propósitos y su voluntad. 왜? ¿Por qué? 한 번 또 주를 위해서 살 수 있거든. Porque podemos vivir para el Señor. 삼손 보세요, 삼손. Mire Sansón. 그 여자 때문에 계속 징계를 받고 결국은 두 눈까지 뽑혔어요. Por la mujer cometió un gran pecado y perdió todo el poder y le sacaron sus dos ojos. 죄 때문에 눈 뽑혔죠. 자기 능력 다 잃어버렸어요. 죄 때문에. Por sus pecados perdió sus dos ojos y todo su poder. 버림받을 수 있었는데 Podría haber sido desechado, 하나님 버리지 않았어요. pero Dios no dejó a Sansón. 마지막에 산손은 하나님께 기도했어요. Porque al final Sansón oró a Dios. 뭐라고? ¿Qué? 하나님, 마지막 하나님을 위해서 내가 일하게 해달라. Sansón oró diciendo: Dios, por favor, por última vez, permítame vivir para ti, Señor. 하나님 그 기도를 들어주셨어요. Dios escuchó sus oraciones. 그래서 자기가 지금까지 아말렉을 죽인 사람보다 마지막 순간에 자기 생명과 함께 아말렉을 죽인 사람이 더 많았어요. Entonces, la cantidad de Amalek que había matado durante toda su vida mató a más personas, mató a más Amalek que en su último momento. 우리도 그렇죠? Nosotros también. 우리 삶을 보면 형편이 없죠. Si miramos a nuestras vidas, no tiene nada especial. 자기 중심적이고 Porque vivimos para nosotros 사람 mismos, 중심적이고 vivimos para el mundo, 일 중심적이고 vivimos para el trabajo. 그렇게 살아왔어요. Hasta ahora hemos vivido de esta forma, 그런 못난 우리를 하나님 지금도 기다려 주시는 거예요. pero hasta ahora Dios nos está esperando 언제 마음이 탁 바뀌어가지고 para que un día nuestro corazón se cambie, 언제 산손처럼 탁 살지. porque un día podríamos vivir como Sansón. 여러분 산손처럼 다 잃어버리고 사는 것보다 좀 더 가지고 사는 하나님께 드리면 더 멋지잖아요. Porque más que vivir como Sansón, perdiendo todo y entregar todo en el último momento, sería mejor que vivamos sin perder nada y ofreciendo más para el Señor. 있을 때 잘해. Cuando tengamos, tenemos que hacer bien. 산손은 그래도 믿음의 장에 들어간 사람이에요. Porque Sansón, aún así, había entrado en el libro de la fe. 그러나 솔로몬은 믿음의 장에 들어가지 않았습니다. Pero Salomón no entró al libro de la fe. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 작년까지 못했으면 올해는 뭔가라도 좀 해와야 될 거 아니에요. Si en el año pasado no lo hubiéramos hecho bien, en este año tendremos que hacer bien. 부지런해야 돼요. Tenemos que ser diligentes, 게으른 사람 마귀도 안 써. porque a los perezosos ni Satanás lo mira. 자기 일은 부지런하잖아요. Tenemos que ser diligentes a nuestros trabajos. 주님 일도 그렇게 해야 되는 거예요. Y de la misma forma tenemos que trabajar el trabajo del Señor. 마귀가 얼마나 다니는지 아시죠?
conocen cuánto anda Satanás. 예, 마귀가 부지런히 다녀요, 마귀가. Satanás anda diligentemente. 우리도 그렇게 부지런해야 돼요. Nosotros también tenemos que ser diligentes. 부지런히 성경 배우고, Diligentemente tenemos que aprender la Biblia. 부지런히 새기고, Diligentemente tenemos que guardar la palabra. 부지런히 교제 나가야 돼요. Y diligentemente tenemos que salir a las comuniones. 게으른 자는 그 미래가 없어요. Los perezosos no tienen un futuro. 환경, 핑경 대지 말아야 돼요. Y no tenemos que quejarnos y no tenemos que culpar a nuestra situación. 하나님, 내가 잘못했습니다. Sino tenemos que decir, Dios, 올해 좀 perdóname por favor. 올해 바꾸겠습니다. En este año, ahora voy a cambiarme. No mañana. No una cosa solución después. No. Ahora, ahora. Ahora. Tiene que decidir. Tiene que obedecer. Tiene que servir de Dios. Por amor de Jesús. 여러분, 올해 주님 오신다고 생각하고요. 올해 주님 만난다고 생각하고 우리 살아야 돼요. En este año, pensemos que viene el Señor. Y pensando en la venida del Señor, tenemos que vivir fuertemente. 그 마음에 새겨야 돼요. Tenemos que guardar en nuestro corazón. 그래서 올해 부에노스아이레스에 목표가 있어요. Por eso, en este año, tenemos un objetivo, tenemos un plan para el año. 세 가지 있어요. 이제 다음 주 Tenemos 주부에 tres 이제 나올 objetivos. 거예요. 다음 주. Más o menos en el boletín de la próxima semana va a salir. 세 가지 가슴에 한번 새겨 보세요. Esas tres cosas guarden en su corazón. 첫 번째, Primero, 하나님 중심, vivir para el Señor, 교회 중심. vivir para la iglesia. 여러분 할 수 있어요? ¿Pueden hacer? 그거 해야 돼요. Tienen que hacer. 두 번째, Segundo, 정직한 헌금 생활. una ofrenda 옴네스타. honesta. 왜? 그 마음과 그 물질은 하나거든요. ¿Por qué? Porque ese corazón también se muestra por las ofrendas. 세 번째, Tercero, 신앙의 4대 요소. cumplir las 4 llantas de la vida cristiana. 그거 지켜가 봅시다. Guardemos estas tres cosas. 자, 그리고 어떤 변화가 일어날지, 어떤 축복이 우리 앞에 다가오는지 그 맛보자 이거예요. Y prueben qué bendiciones y qué cosas suceden al guardar estas tres cosas. 하나님이 도와주지 않으면 인생은 꼬이게 돼 있어요. Porque si Dios no ayuda, hay dificultades en nuestra vida. 하나님 도와주면 인생이 풀려요. Pero si Dios nos ayuda, entonces hay bendiciones en nuestras vidas. 제 이 옆에 그 3층 로사 칠 때 진짜 하나님 도와주면 이렇게 빨리 끝나는구나 하는 걸 깨달았어요. Cuando estaba poniendo rosa del tercer piso, pude conocer que si Dios nos ayuda, se termina todo rápidamente. 저 로사 치는 그 오르미곤 엠프레사는 전부 다 문제들이 많아요. Todas las empresas de hormigón que para poner la rosa tienen muchos problemas. 약속 지키는 그런 엠프레사가 많지 않습니다. No hay muchas empresas que cumplen promesas. 그 속색이는 거를 금요일 날 불과 4시간 만에 다 해결하더라고 하나님. Pero todo ese problema que había por las empresas, Dios lo resolvió en 4 horas. 그렇지. 하나님이 도와주시면 4시간이 아니라 진짜 모든 문제를 풀어주시는구나. Porque si Dios nos ayuda, no solamente terminaría en 4 horas, sino todo el problema se acabaría en un rato. 하나님이 도와주지 않으면요, 엄청 문제가 심각해져요. Pero si Dios no nos ayuda, hay un grave problema. 그래서 올해는 주를 위해서 좀 마음을 정하고 이 신앙의 교회의 방향과 목적에 맞춰서 한번 해보지. Así que en este año propongamos nuestros corazones y tratemos de vivir para el Señor. 핑계 대지 마시고 No culpen
다음 No den 주 excusas, 다음 분에 계속 이어서 좀 배우도록 하겠습니다. que la próxima semana vamos a seguir aprendiendo. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar 주님 juntos. 감사합니다. Dios, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 이 자리에 두셨습니다. Nos salvaste y nos dejaste en este lugar. 구원받은 하나님의 자녀로서 더욱 주를 위해서 살 수 있도록 도와주옵소서. Como tus hijos salvos, ayúdenos para que podamos vivir por ti, Señor. 주님, 아직 구원받지 못한 가족들이 많습니다. Señor, todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 우리의 순종이, 우리가 주님을 향한 마음의 선택이 그 축복으로 오는 걸 믿습니다. Y creemos que por nuestras obediencias, por esas decisiones buenas, tú nos bendices. 우리의 믿음 없는 걸 고백합니다. Te confesamos nuestra fe, que están débiles. 우리의 육체적인 그 고집을 하나님께 고백합니다. También te confesamos todas las durezas de nuestros cuerpos. 우리를 변화시켜 주시고 우리를 사용해 주옵소서. Cámbienos, por favor, y úsenos, por favor. 올 한 해는 더 많은 주님의 역사와 영광이 나타나기를 기도합니다. En este año oramos para que nos muestres más poder y más bendición. 도와주옵소서. Ayúdenos. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.